Encantado de verles. 자, 제목 읽어볼게요. Leamos el título del día de hoy. 영적 치유. La sanidad espiritual. 우리는 이제 육신을 가졌어요. Nosotros poseemos un cuerpo físico. 몸이 이제 어디가 아프거나 이러면 이제 몸을 치료하기도 하고. Si tenemos dolor en el cuerpo, ciertamente necesitamos sanidad. 배가 고프면 이제 음식도 먹어주고. O si tenemos hambre, comemos alimentos. 춥거나 덥거나 하면 이제 옷을 갈아입어도 주죠. O si tenemos calor o frío, nos ponemos o nos quitamos la ropa. 그런데 이 몸 안에 영혼이 있어요. Pero en este cuerpo físico está el alma. 이 영혼은 밥을 먹고 옷을 갈아입고 이렇게 병원에서 치료할 수 있는 게 아니에요. Entonces, el alma no es que recibe sanidad con el hospital o comiendo o quitando, poniéndose la ropa por el calor o por el frío. 하나님 말씀대로 해야 돼요. Tenemos que hacerlo conforme a la palabra de Dios. 그래서 이 행복해야 될 사람이 행복하지 않아요. La persona que debería ser feliz no es feliz. 몸이 어디 병이 난 것 때문이 아니고 이제 영혼이 병이 났어요. No es que tiene una enfermedad en el cuerpo en sí, sino que tiene una enfermedad en el alma. 그래서 원래 인간은 그렇지 않았다. Pero el hombre original no era así. 창세기 1장 27절 하나님 말씀이에요. Y esa es la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 27. 자기 하나님의 형상대로 창조하시고 복을 주셔서 Y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó y los bendijo Dios. 행복했단 말이에요. En otras palabras, ellos eran felices. 그런 사람에게 이렇게 영적으로 문제가 생긴 것입니다. Pero estas personas surgió un problema en ellos espiritualmente. 이 사람의 이제 왜 이런지를 이제 살펴보는 것입니다. Pero ¿por qué será que estas personas fueron así? Vamos a tener que examinarlo ahora mismo. 사람은 이제 뇌가 있는데 이 뇌 속에 뭐가 있냐라는 거죠. Pero ¿qué es lo que está dicen que el corazón del ser humano está en el cerebro, dicen así. 이 뇌 안에 저장된 것이 두려움, 낙심, 염려 이런 것들이 있어요. Y por ejemplo, en el cerebro hay temor, hay desánimo, hay ansiedades. 하나님의 형상대로 창조된 그 원래의 축복이 없어요. Pero aquí ya no tienen la bendición original por el cual el ser humano fue creado. 뇌하고 마음하고 연결이 되어져 있어요. Disculpen, el cerebro y el corazón están conectados. 그래서 이렇게 마음을 이제 들여다보는 것입니다. Por eso es que así es como podemos representar el corazón del ser humano. 원래 인간은 하나님과 함께 했는데 이 하나님이 계시지 않아요. El hombre original estaba junto con Dios, pero ahora este corazón ya no está junto con Dios. 하나님을 모르는 죄. El pecado de no conocer a Dios. 사단에게 장악된 저주. Y la maldición de estar dominados por Satanás. 지옥이 배경이 된 상태. Y el estado espiritual en el cual viven con el trasfondo del infierno. 인생의 주인이 내가 된 상태예요. Están en ese estado en el cual dicen ser dueños de su propia vida. 이 상태에서 행복하지 않아요. En ese estado no son felices. 그래서 원래 인간이 없어져 버렸어요. El hombre original ya no existe ahora aquí. 그래서 원래 만든 하나님의 인간이 하나님을 떠나서 마귀에게 장악되어지고 그걸 보고 하나님이 죄다 하셨고 이제 내가 하나님처럼 내 인생을 책임지고 살아가야 됩니다. El hombre original pecó ante Dios, quedó separado de Dios y a causa de eso vive dominado por el diablo y ahora en pecado el ser humano dice querer ser como Dios viviendo conforme él quiere. 그래서 머릿속에 하나님 말씀이 있는 게 아니고 내 생각이 들어가 있는데 무섭고 힘들고 어려운 거예요. Entonces, en el cerebro no es que tienen la palabra de Dios, sino que tienen sus propios pensamientos. Es por eso que tienen temor, miedo y están continuamente en dificultades. 그래서 이 문제를 해결하려고 많은 노력을 하죠. Claro, se esfuerza para solucionar estos problemas. 하지만 이 문제 해결을 할 수가 없는 거예요. Sin embargo, no puede solucionar estos problemas. 이 사람이 열심히 운동을 해서
국가 대표가 되고 막 돈도 잘 벌고 인기도 많아질 수 있어요. Claro, esa persona si se esfuerza puede tener muchos músculos y ser una persona representativa de la nación o obtener mucho dinero y tener mucha popularidad. 그러나 이 영적인 문제는 해결 안 되어서 Pero esta persona no puede solucionar el problema espiritual. 돈을 많이 벌어서 부자가 돼서 구제도 많이 하고 국가에 발전도 하도록 돕겠다. Claro, 그런 사람도 있죠. claro, hay personas que se hacen ricos y que invierten en muchas cosas y que ayudan a que la nación sea desarrollada. 이 사람도 이 문제가 해결이 돼. Pero estas personas tampoco no pueden solucionar ese problema del corazón. 그래서 공부 많이 한 박사와 정말로 사람에게 유익을 끼치는 여러 가지 연구를 하기도 하죠. Claro, hay muchos doctores o especialistas que estudian y que a causa de eso, de sus investigaciones, son de beneficio y de ayuda para muchas personas. 이 사람도 이 문제는 해결이 안 돼요. Pero incluso estas personas no pueden solucionar este problema del corazón. 이런 것도 좋지만 착해야 돼. Claro, todo esto es bueno, pero digamos, tienes que ser amable 정직해야 돼. o tienes que servir bien. 그래서 친실하게 사는 사람. Tienes que vivir sinceramente. 근데 이 사람도 이 문제는 해결이 안 되죠. Esa persona tampoco puede solucionar ese problema mencionado anteriormente. 결국 이 사람도 이 문제에 걸려서 한계를 만나죠. Entonces, como esta persona se ha encontrado con limitaciones a causa del pecado original, está de esta manera. 돈이 많아서 해결이 안 되고 머리가 좋아서 해결이 안 되고 Digamos que tiene mucho dinero o que tiene un buen conocimiento, no es que con eso se va a solucionar su problema. 정직하게 살아도 소용없고 Tampoco es posible vivir sinceramente. 어떤 사람도 이 문제에서 벗어날 수 없는 거예요. Cualquier persona no puede salir de este problema mencionado anteriormente. 이 문제 해결할 수 있는 분 하나님뿐이다. Y el único que puede solucionar este problema es solamente Dios. 그래서 창조주 하나님이 구원자로 오셨다. Es por eso que Dios Creador vino como el Salvador. 그분이 바로 예수님이시다. Y Él es Jesús. 이 예수님이 십자가를 지고 이 모든 문제에서 건져내기 위해 대신 죽으셨다. Entonces Jesús, para rescatarnos de todos estos pecados, Él vino y murió por nosotros. 그래서 사단에게 잡혀있는 이 사단의 머리를 깨고 죽음과 지옥의 형벌을 해결하기 위해 예수님은 완전히 사단을 이길 전세를 가지고 오셨어요. Entonces Jesús vino completamente con toda su autoridad para poder aplazarle la cabeza a Satanás y para poder vencer el poder del pecado, del infierno y del castigo. Y Él venció completamente. 하나님 떠나 영원한 저주에서 벗어날 수 없는데 그 저주를 해결하신 분. Anterior estábamos eternamente separados de Dios y no podíamos salir de esta maldición, pero Jesús vino para solucionar esta maldición. 아무도 하나님 만날 수가 없는데 Estas personas no podían encontrarse con Dios. 그래서 하나님 만나는 길로 오신 분. Por eso es que Jesús mismo vino, Dios mismo vino como el camino para encontrarnos con Dios. 그래서 이 예수님이 그리스도 일을 하셨습니다. Por eso Jesús hizo la obra del Cristo. 그래서 아무도 못 빠져나오는 Por eso no cualquiera puede salir de este problema. 마귀에게 장악된 이 문제. El problema de estar dominados por el diablo. 그래서 너희는 마귀 자녀다. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. 근데 이 모든 문제를 예수님이 그리스도가 되셔서 해결해 주셨다. Pero todos estos problemas, Jesús se hizo el Cristo y solucionó todos esos problemas. 그래서 요한복음 5장 24절 언약이에요. Por eso, este es el pacto de Juan capítulo 5, versículo 24. 이 말을 듣고 믿으며 영생을 얻는다. De cierto os digo, el que oye mi palabra, 하나님을 만나고 이 저주에서 빠져나온다. que 약속하셨어요. Él prometió que se pueden encontrar con Dios y que pueden ser libres de esto. 그래서 이 약속을 믿는 자, 마음으로 믿고 입으로 고백하는 자, 이 모든 문제에서 구원을 얻습니다. Entonces, a los que se aferran a esta promesa y se aferran a ellos serán salvos. 그래서 듣고 믿는 거죠. Por eso es que ellos lo escuchan y lo creen, ¿verdad? 고백을 하는 거죠. Y lo confiesan. 기도하겠습니다. Oremos.
하나님 아버지, Dios Padre, 하나님 형상대로 창조된 사람이 la persona que fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios, 마귀에게 장악되고 estaba dominado por el diablo, 지옥이 배경되고 vivía con el respaldo del infierno, 저주 재앙을 받으면서 recibiendo maldiciones y desastres. 하나님 만날 수 없는 이 문제를 Este es el problema de no poder encontrarse con Dios. 하나님이 찾아오셔서 Dios, tú viniste a buscarnos 우리를 대속해 주기 위해 십자가에 죽으시고 y moriste por nosotros para rescatarnos en la cruz 사망의 권세 마귀를 멸하시고 y deshiciste las obras del diablo, del infierno. 부활하셨습니다. Resucitases, 나의 그리스도로 mi Cristo. 구주로 영접합니다. Te acepto como mi Salvador. 내게 오셔서 Ven a mí. 내 영적 문제, Mi problema espiritual, 운명의 문제를 el problema del destino. 해결해 주세요. Soluciónalo, por favor. 해결하신 주님이 El Señor que lo soluciona. 나의 주인이 되어 주세요. Sé mi Señor, por favor. 예수님 이름으로 기도합니다. Oro en el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 예수님이 이 모든 문제 해결자라는 것을 고백할 때 이 그리스도께서 우리 안에 들어오세요. Entonces, en el momento que confesamos a Jesús, quien es el solucionador de todos los problemas, Él viene a morar en nosotros. 계시록 3장 20절이에요. Y esa es la palabra de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. 마귀 자녀들 내가 이 그리스도를 영접한 거죠. Antes eras hijos del diablo, pero ahora aceptaste a Cristo en tu corazón. 그러면 예수님이 우리 안에 들어오기로 하셨어요. Es por eso que Jesús dijo, yo entraré a morar contigo. 진짜 주인이신 예수님이 내 안에 들어오는 것을 믿음으로 고백할 때 이 모든 문제가 내게서 내 것이 아니에요. Entonces, en el momento que de verdad crees y confiesas que el Señor es tu Señor, esos problemas ya no serán tuyos, sino que ahora Él será el dueño de tu vida. 내 안에 오신 분은 참 왕이신 예수님. Ahora es Jesús, el verdadero Rey que mora en ti. 참 선지자이신 예수님. Jesús, quien es el verdadero profeta. 참 왕이신 예수님이 참 제사장이신 선지자이신 예수님 내 안에 들어오신 거예요. Entonces, ahora ha morado en ti, quien es el verdadero Rey, profeta y sacerdote. 이제 내 안에 뭐가 있느냐? Entonces, ahora, ¿qué es lo que está en ti? 그리스도가 계십니다. Ahora está Cristo. 그래서 뇌 세포 속에 예수가 그리스도로 입력이 되었어요. Entonces, ahora en tus células quedan impregnadas por Cristo. 그래서 고통 중에 있던 나에게 영이 바뀌어진 거예요. Entonces, tú que estabas en sufrimiento, ahora ha cambiado tu espíritu. 악한 영에 묶여있던 내가 이제 그리스도의 영으로 들어와서 하나님이 계시는 집이 됐어요. Antes estabas atrapado por un espíritu maligno, pero ahora viene el espíritu de Cristo a morar en ti. 그래서 다른 사람은 모르지만 하나님과 나 사이에 은밀한 비밀이 생긴 거예요. Claro, otras personas no lo conocen, pero ahora tienes el misterio de poder conocer quién es Dios. 그래서 내가 보통 사람처럼 살지만 나는 다른 사람이에요. Claro, aparentemente parece ser una persona que vive normalmente, pero ya eres otra persona. 영적 문제 해결된 사람. Eres una persona que ya se ha solucionado tu problema espiritual. 그래서 내가 하나님이 창조하셨던 그 축복을 회복을 한 거예요. Por eso ahora es restaurado esa bendición con la cual el ser humano fue creado originalmente. 고린도서 3장 10절 하나님이 내 안에 들어오셨어요. 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. Dios mora en ti. 갈라디아 2장 20절 삶 저주를 해결하신 예수님이 내 안에 들어오셨어요. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Jesús, quien soluciona las 3 maldiciones, ahora mora en ti. 에베소서 4장 30절 성령으로 나를 인을 치셨어요. Efesios 4:30. Ahora eres sellado por el Espíritu Santo. 그래서 마귀에게 죄와 저주에 장악된 내가 하나님이 성부 하나님, 성자 예수님, 성령 하나님이 나를 집으로 살고 계세요. Entonces, antes estabas atrapado por el pecado, las maldiciones y desastres, pero ahora Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo ahora están juntamente contigo y moran en ti. 그래서 고린도후서 5장 17절 나는 이전의 내가 아니에요. Por eso, 2 Corintios 5:17, ya no eres el mismo de antes.
하나님이 만들었던 그 축복을 잃어버렸는데 하나님이 다시 찾아주셨어. Que anteriormente con la bendición que fue creado el ser humano, ahora Dios viene a buscarlo, viene a buscarte para restaurar esto en ti. 그래서 하나님이 만드신 나, Ese es el yo creado por Dios. 재창조된 나, Ese es la recreación del yo. 새롭게 시작하는 거. Entonces aquí puedes comenzar de nuevo. 그래서 이런 것으로 사는 게 아니고 그리스도를 믿는 믿음으로 사는 사람. Por eso ya no tienes que vivir como las personas que están aquí, sino tienes que vivir una persona en la cual muere a Cristo. 이렇게 축복을 받았지만 사단은 우리를 속여요. Claro, aunque hayas recibido esas bendiciones, Satanás suele engañarte. 그래서 이제는 사단과 싸워야 돼. Por eso ahora tienes que pelear contra Satanás. 하나님 자녀된 나에게 원수가 속여요. Entonces, tú que eres hijo de Dios, sueles ser engañado por el enemigo. 그래서 에베소서 6장 12절에 Por eso, Efesios capítulo 6, versículo 12. 우리의 싸움은 육신의 싸움이 아니다. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, 공중 권세 잡은 마귀와 싸웁니다. sino contra principados, contra el diablo. 뭘로 싸우죠? ¿Contra quién peleamos? 우리의 무기는 말씀이에요. Nuestro armamento es la palabra. 그래서 하나님의 말씀이 말씀하는 것을 쫓아가는데 그것이 예배예요. Por eso, con la palabra de Dios echamos fuera estas obras y con eso damos el culto. 그래서 육신을 위해 싸우는 게 아니고 Por eso ya no vives para las cosas físicas. 신분을 회복하고 Ahora ha sido restaurada tu identidad. 마귀와 싸우는 거죠. Ahora tienes que tener la batalla espiritual contra el diablo. 그래서 전 세계 사람들은 이 사실을 모른다. Pero en todo el mundo las personas no conocen de esta realidad. 내 안에 오신 하나님의 소원은 모든 사람이 구원을 얻고 Pero por eso el deseo de Dios es que todas las personas reciban la salvación. 이 진리의 내용을 알기 원하십니다. Él desea que conozcan el contenido de esta verdad. 그래서 하나님이 만드신 나의 진짜 기도 제목은 세계복음화예요. Por eso el yo creado por Dios, el título de oración sería la evangelización del mundo. 내 안에 계신 하나님의 소원이 이제 나의 소원이 되었습니다. El deseo de Dios ahora se vuelve tu deseo. 그래서 하나님 만드신 나는 세계복음화를 향하여 기도하고 예배하는 거예요. Entonces el yo creado por Dios está dirigiéndose hacia la evangelización del mundo, dando el culto. 내 맘대로 살던 나밖에 모르던 나는 이렇게 바뀌어진 거죠. El yo que antes vivía solamente pensado en mí mismo, ahora ha cambiado. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님 아버지, Dios Padre, 나밖에 모르고 antes solamente pensaba en mí, 내 맘대로 살면서 vivía conforme a mi propio corazón. 고통받던 나에게 Yo que vivía sufriendo. 하나님의 형상을 회복시켜 주시고 Dios, tú restauraste tu imagen en mí. 하나님 소원을 마음에 담아두시고 Dios, tú has puesto tu deseo en mi corazón 그것을 위해 기도하며 y que por eso pueda orar. 예배의 축복을 주셔서 감사합니다. Te doy gracias porque me has dado la bendición del culto. 예배할 때마다 Cada vez que dé el culto, 내 생각이 que mi pensamiento, 아닌 que no sea esto, 하나님의 생각과 계획이 que el pensamiento y el plan de Dios 마음에 담기고 sean puestos en mi corazón. 따라가도록 도와주세요. Y ayúdame para que pueda seguirlos, por favor. 예수님 이름으로 기도합니다. Oro en el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 영적 치유를 이 축복을 주신 하나님께 영광. Demos la gloria a Dios por esta sanidad espiritual.